सबल धामा जन पौत्र पवन सुतनामा महामेर मेघराम गजरांगे कमदनि मार सुमति कह संगे तन वरण विनाश सुवैसा कानन कुंडल कुंजित नाथ अजराज और दया विराजय कांधे मोद तने मुगाज कर भुवन कह घरे नंदन कह जगताप महाजगत विद्यावान गुणी यदि ठाकुर राम काज करे मैं गोया प्रभु चरित सुन मैं को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप करती है दिखावा विकट रूप लंक जलावा भीम रूप असुर सहारे रामचंद्र एकाद सवारे आजो कंग्या આજે આનંદ મામાના દરબારમાં હું તમે બેઠા હોય તો બધાય મારી બહેનો અને ભાઈઓ પ્રતિજ્ઞા લ્યો કે જેટલું પણ હું મારા ઘરની વપરાશમાં વાપરીશ એટલું સ્વદેશી વાપરીશ, વિદેશી કંપનીનું નહીં. તો કામ કારણ કે આ દેશને જો સદ્ધર